BGMP nagsugod na sa pagpatukod. Duga mga prisuhan sa Rion City tugod sa overcrowding mga kaigsunan. Ay, salamat taon. Di na sila maghuot, mga katrupa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, nagpala ng Bureau of Jail Management at Penology kung BJMP7 sa pagpanikamot ng makapatukod o dugang bilangguan sa Central Visayas aron masubad ang grabing pag-uot sa mga persons deprived of liberty o PDLs. Matod ni BJMP7 Jail Inspector Hilto Sison, adto mga sildo sa kapin 20 ka mga pasilidad sa riyon nga doy labaw sa 20 kung 40 ka PDL bisan pa ang angay lamang nga kapasidad sa matag silda kay 20 hangtod 30 ka piniriso. Gibutyag ni Sison nga nakigordinar na ang BJMP sa mga local government unit ug dangay usab suporta gikan sa nasudnong gobyerno alang sa dugang nga pasilidad. Dugang pa niya nagpadayon ng pagtukod sa bagong bilangguan sa konsolasyon aron maminusa ang pag-uot sa municipal jail sa lungsod. Bisan sa kauot sa mga bilangguan gipasabot ni Sison nga adunay mga lakang ang BGMP aron panalip din ang mga PDL batok sa sakit nga dala sa grabing kainit ug makatakod nga mga kalatian aniya andam kanunay mga jail nurse sa pagmonitor sa kahimtang sa mga piniriso ilabi na sa epekto sa init kay panahon ug sa posible nga El Nino sa sayong bahin sa Hulyo ni kasamtang tuig wala pinatalang kaso sa heat stroke kataliwala sa mga PDL sa Central Visayas. Mga katropa alang sa pahimsog sa Palawas inumong Sansona Plus Gold alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas kini yung katropa Almi Mata XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.